जय श्रीराम दर्शक बंधु सबु मनुष्यर शरीरर गठन अलगा अलगा होइथाए। सामुद्रिक शास्त्र अनुसारे प्रति व्यक्तिंकर शरीरर गठन और सेमानंक शरीर थिबा किछि चिन्हर आधार उपरे पुरुष किंबा स्त्रीर जीवन तांको भाग्य विषय रे जणा जाई पारिबो। शरीरर किछि चिन्ह द्वारा व्यक्तिर दुर्लभ विषय रे जणा पड़ी थाए। आज आमे आपनंकु सही चिन्ह एवं शारीरिक अंग विषय रे कहिबु, जहा सूचाई थाए कि से व्यक्ति भाग्यशाली कि भाग्यहीन, अर्थात आपनंक जीवन रे धनवान हेबार लेखा अछि ना नाही। आजिर भौतिक जीवन रे धनर बहुत आवश्यकता अछि। धनर आवश्यकता समस्तंकु रही थाए, से गरीब हेउ किंबा धनी। धन बिना ना किछि धर्म करा जाई पारिबो ना कौनसी कर्म करा जाई पारिबो। बिना धन रे आमे कौनसी भोकिलार भोककु मेंटाई पारिबा नाही। सामुद्रिक शास्त्र रे सफा वर्णना करा जाईछि जे जदि जणे पुरुषर शरीरर गठन और चिन्हरु से पुरुष भाग्यशाली हुए, तेबे से केवल निज पाई नुहे बरम निज परिवार और जीवन साथी पाई मध्य भाग्यशाली होइथाए। तांको जोगु पूरा परिवारर सुखरे जीवन बिताई थांती। तेबे आसंतु जानिबा से चिन्ह और शारीरिक गठन विषय रे जहा कहिथाए से पुरुष भाग्यशाली। जानिबा पूर्वरु आपण जदि चाहुचंती माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणको उपरे सदा सर्वदा रहू, तेबे वीडियोटी को गोटिए लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु और कमेंट रे जय माता लक्ष्मी लेखंतु। नंबर 1 सद्गुण संतान प्राप्त करिबा। जहा घरे सद्गुण संपन्न संतानर जन्म होइथाए, से कौनसी भाग्यशाली पुरुषठु कम नुहे। शास्त्र रे कुहा जाईछि, जेउ घरे संस्कारी शिक्षित और माता पिता को आदर करुथिबा संतान जन्म होइथाए, तांकर वृद्धावस्था सुख होइथाए। एमिति व्यक्ति वृद्धावस्थारे सुख भोग करिथाए और मृत्यु परे परलोकरे शुभ फल प्राप्त करिथाए। सेथिपाई कुहा जाईछि जे पुत सपुत तो धन संचय, पुत कपुत तो धन का नाश। एहार अर्थ जदि संतान सुपुत्र हुए, तेबे घरे धन संचय करिबार कौनसी आवश्यकता नाही, काहेकि ना से निजे धन संचय करी धनवान कराई थाए। जदि पुत्र कपुत हुए, तेबे संचित धन मध्य नष्ट करि देई थाए। नंबर 2 सुकन्या पत्नी मिलिबा। पुरुष पाई गोटिए सुकन्या पत्नी मिलिबा एहा भाग्यशाली पुरुषर संकेत देई थाए। शास्त्र रे कुहा जाईछि, स्त्री निज परिवार रे मर्यादार ध्यान रखी कार्य करिथाए, से स्त्री सुकन्या होइथाए। जेउ पुरुषर विवाह सुकन्या स्त्री सहित हुए, से पुरुषर आयुष कम हेउथाउ ना काहीकि, ता परिवार रे बरकत और सुख शांति सबुबेले लागी रही थाए। आजिर समय रे एक भल जीवन साथी मिलिबा बहुत असंभवर कथा होई गलानी। एही कली जुगरे जदि सुकन्या पत्नी कौनसी पुरुष को विवाह करि दिए, तेबे सही पुरुष कौनसी भाग्यशालीठू कम नुहे। नंबर 3 शरीरर विशेष गठन। जदि कौनसी पुरुषर पिठीर आकार कईंच सदृश्य होइथाए, तेबे से बहुत भाग्यशाली होइथाए। जदि कौनसी पुरुषर हातर मझिरे कला जाई थाए, तेबे से पुरुष ता जीवन रे सुख और समाज रे बहुत मान सम्मान पाई थाए। सामुद्रिक शास्त्र अनुसारे जेउ पुरुषर छाती चौड़ा और नाक लंबा होइथाए, से पुरुष कम बयस रे बहुत
ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷର ପାଦର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଛାତିରେ ଅଧିକ ବାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶୁଭ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଛାତିରେ ଅଧିକ ବାଳ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ, ବୈଭବ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦରେ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ରଥ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ହାତରେ 6ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷତା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷର ପାଦ କୋମଳ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଝାଳୁଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ ପୁରୁଷ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଭାବେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ପାଦ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଶେଷ ଗଠନ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷର ପାଦର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ପୁରୁଷ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଜଙ୍ଘ ଲମ୍ବା, ମୋଟା ଓ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ତା ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ କାନ୍ଧ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେହି ପୁରୁଷ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ବେକ ଓ ହାତରେ ବିଶେଷ ଆକାର। ଛୋଟ ବେକକୁ ବହୁତ ଶୁଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ବେକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇନଥାଏ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ହାତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଥିବ ସେ ପୁରୁଷ ବହୁତ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକ କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ପାଦର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ପାଦର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପୁରୁଷ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପୁରୁଷ ବହୁତ ଧନ କମେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିନଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ହାତରେ ଶୁଭ ଚିହ୍ନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା କିମ୍ବା ବାଣର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଭଳି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମି ଏବଂ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ କଟିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ତ୍ରିକୋଣ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପାଦ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ପାଦରେ ତ୍ରିକୋଣ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେ ନିଜର ଖାନଦାନର ନାମ ରୋଶନ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ସୁଖୀବାସୀ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ରାଜା ଭଳି ନିଜର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ LNB ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।